Au nom de Dieu clément et miséricordieux, page 106. بسم الله الرحمن الرحيم الصفحة 106. Séquence -1 La médaille. Séquence -1 La médaille cachée de l'athlétisme américain. L'étonnant n'est pas que quelques-uns des meilleurs athlètes américains soient éclaboussés par les affaires de dopage. L'étonnant c'est que l'on ne se soit pas posé de questions en assistant à la transformation physique de certains athlètes, pas que des Américains d'ailleurs. Pour expliquer cette métamorphose, les intéressés, s'arguaient des miracles de la musculation et des régimes alimentaires protéinés. Certes, mais de là à prendre 30 kilos de muscles en un an. Il y avait un mystère. Après les aveux du patron des laboratoires Balco, capable de transformer les sportifs en Goliath des stades, le mystère est levé. À leurs risques et périls. Les athlètes se sont goinfrés aux stéroïdes et aux anabolisants à la manière des oies. Quand Paris a présenté son dossier pour les Jeux olympiques de 2012, certains ont expliqué que l'engagement de la France dans la lutte contre le dopage était un handicap. L'affaire Balco prouve, au contraire, que c'est la seule chance de sauver le sport en général. Et l'athlétisme en particulier. Il fut un temps où l'ex-RDA avait érigé le dopage en raison d'État. Après la chute du mur de Berlin, on a suspecté la Chine d'avoir pris le relais. Aujourd'hui, on peut se demander si, dans cette course, les États-Unis n'ont pas pris une longueur d'avance, à cette nuance près que la raison d'argent a remplacé la raison d'État. J. Dion. Marianne. 11 au 17 décembre 2004. Observation. Si vous avez suivi dans les médias les différentes rencontres sportives, Jeux olympiques etc. Que vous suggère le titre de l'article? Lecture analytique. Quel est le thème du texte? Relever son champ lexical. Quel phénomène a été à la base des interrogations de certains? Relevez 2 termes pour justifier votre réponse. Quel argument était avancé par le monde du sport pour justifier ce phénomène? Que reproche le journaliste aux responsables sportifs? Aux athlètes eux-mêmes? Restent des personnes intéressées par le sport, spectateurs, journalistes etc. Pour quelles raisons a-t-on recours au dopage d'après ce texte? Quelle est la position de l'auteur de l'article face à ce problème? Relevez la phrase qu'il exprime. Évaluez le degré d'implication du journaliste dans son texte.
SEQUENCE 1 The Hidden Medal of American Athletics ليس من المستغرب أن بعض أفضل الرياضيين الأمريكيين يعانون من تعاطي المنشطات. الشيء المذهل هو أننا لم نسأل أنفسنا أي أسئلة بينما نشهد التحول الجسدي لبعض الرياضيين وليس الأمريكيين فقط في هذا الشأن. لشرح هذا التحول، جادل المهتمون بمعجزات كمال الأجسام والنظام الغذائي للبروتين، بالتأكيد، ولكن من هناك للحصول على 30 رطلا من العضلات في السنة، كان هناك لغز. بعد اعتراف رئيس مختبرات بيلكو القادرة على تحويل الرياضيين إلى ملعب جالوت، تم رفع اللغز. في خطر، اتهم الرياضيون أنفسهم على المنشطات والمواد الابتنائية مثل الأوز. عندما قدمت باريس ملفها الخاص بدورة الألعاب الأولمبية لعام 2012، أوضح البعض أن التزام فرنسا بمكافحة المنشطات كان عقبة. تثبت قضية بيلكو، على العكس من ذلك، أنها الفرصة الوحيدة لإنقاذ الرياضة بشكل عام، وألعاب القوى بشكل خاص. كان هناك وقت كانت فيه جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قد أثبتت تعاطي المنشطات لأسباب تتعلق بالدولة. بعد سقوط جدار برلين، كان يشتبه في أن الصين قد تولت زمام الأمور. اليوم، يمكن للمرء أن يتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة، في هذا السباق، لم تخطو خطوة إلى الأمام، مع فارق بسيط من أن سبب المال قد حل محل سبب الدولة. ديون ماريان، 11 إلى 17 من ديسمبر 2004. ملاحظة: إذا كنت قد تابعت الأحداث الرياضية المختلفة، الألعاب الأولمبية، وما إلى ذلك، في وسائل الإعلام، فماذا يوحي لك عنوان المقال؟ القراءة التحليلية: ما هو موضوع النص؟ لاحظ مجالها المعجمي. ما هي الظاهرة التي كانت أساس تساؤلات البعض؟ أوجد حدين لتبرير إجابتك. ما الحجة التي قدمها عالم الرياضة لتبرير هذه الظاهرة؟ ما الذي يوبخ الصحفي المسؤولين الرياضيين عنه، للرياضيين أنفسهم وبقية الأشخاص المهتمين بالرياضة، المتفرجون والصحفيون وما إلى ذلك؟ ما هي أسباب اللجوء إلى المنشطات وفق هذا النص؟ ما هو موقف كاتب المقال من هذه المشكلة؟ أتقط الجملة التي تعبر عنها. تقييم درجة مشاركة الصحفي في نصه.